Swastiastu. Okay, let me introduce myself. My name is Komando Kapana with SIN 24130310112. Okay, in this time, I will present about my answer for midterm exam biochemistry. Okay, next. Okay, number one is cell membranes and bioenergetics. Increased mitochondrial membrane fluidity induced by an experimental drug intense proton H plus permeability, causing protons to leak back into the matrix without passing through ATP synthesis. This reduces the proton gradient or proton motive force, decreases decreases the efficiency of oxidative phosphorylation, and reduce ATP production, disrupting cellular energy, particularly in high energy tissues. The main issue, proton leakage and uncoupling, energy is released as heat, ATP down. Drug motivation strategies, selective designs, target target specific lipids or proteins, or cardiolipin or ETC complex, or introduce steric hindrance or charge to prevent widespread leakage. Schematic for this is NADH to ETC or H plus pumping, next to proton gradient, next to ATP synthesis, next to ATP, H, H plus leakage, next to gradient decreases, and the last is ATP production decreases. Jadi yang pertama itu membran dan bioenergetika seluruh. Jadi peningkatan fluiditas membran mitokondria oleh obat eksperimental meningkatkan permeabilitas proton atau H+, menyebabkan kebocoran proton kembali ke matriks tanpa melalui ATP sintase. Ini menurunkan gradien proton atau proton motive force, menurunkan efisiensi fosforilasi oksidatif dan mengurangi produksi ATP, sehingga energi sel terganggu, terutama jaringan yang berenergi tinggi, karena kurangnya produksi ATP atau energi. Nah, masalah utamanya itu pada kebocoran proton dan uncoupling, yang menyebabkan energi dilepaskan sebagai panas, sehingga ATP itu turun. Nah, strategi modifikasi obatnya itu desain selektif. Jadi target lipid atau protein spesifik itu, atau kardiolipin atau kompleks ETC itu, atau tambahkan hambatan sterik atau muatan untuk mencegah bocoran global. Nah, skema tes untuk soal ini yaitu NADH menuju ke ETC atau tepatnya H plus pumping, terus gradien proton, kemudian ke ATP sintase, kemudian ke ATP, dan di sana ada kebocoran H plus, kemudian gradien menjadi turun sehingga ATP produksinya turun seperti itu sekarang. Okay, next. Okay, number 2 is metabolic engineering, acetate as a fuel. Strategy: increase the activity of acetyl-CoA synthase or ACS to convert acetyl to acetyl-CoA. CoA. Enhance the enzyme of the Krebs cycle and mitochondrial biogenesis and suppress glycolysis to reduce glucose dependence. Enzymatic step: upregulation of ECS, TCA cycle enzyme and acetate transport, promotion of beta oxidation and mitochondrial biogenesis. The risk is accumulation of acetyl-CoA, increase REOS, redox imbalance or NADH or NAD+. Strict regulation of metabolic flux is required. Schematic is acetate to ECS to acetyl-CoA to Krebs cycle
to NADH or AAD, FADH2 to ATC, and the last is ATP. Jadi nomor dua yaitu rekayasa metabolisme. Itu asetat sebagai bahan bakar. Nah, strategi dari rekayasa ini yaitu eh, dengan meningkatkan aktivitas asetil-CoA sintase atau ACS untuk konversi asetat menjadi asetil-CoA dengan memperkuat enzim siklus Krebs dan biogenesis mitokondria serta menekan glikolisis untuk mengurangi ketergantungan dengan glukosa. Nah, langkah enzimatiknya itu dengan upregulasi ACS, enzim TCA, dan transport asetat. Dorong beta oksidasi atau biogenesis mitokondria. Gitu. Kemudian resikonya yaitu akumulasi asetil CoA, peningkatan ROS, gangguan redox atau NADH atau NAD+. Nah, ini perlu regulasi aliran metabolik yang ketat. Nah, skema singkatnya yaitu asetat, kemudian ke ACS, dan sekalian asetil CoA, kemudian ke siklus Krebs, kemudian ada NADH atau FADH2, dan ETC, terus masukkan ATP. Oke, number three is G6PD and target therapy. Conventional antioxidant therapy fails because it does not address to NADPH deficiency. NADPH is required to regenerate GSH without NADPH. Red blood cells remain susceptible to hemolysis. Simple scheme is glucose 6-phosphate, GNPD to NADPH. So next is reduce GSH, and the last is neutralization of REOS. Recommended approach: gene therapy to correct GNPD, G6PD deficiency or activation of alternative pathway. Example, the malat enzyme to increase NADPH production. For notes, metabolic balance is necessary to avoid other side effects. Di nomor 3 yaitu G6PD atau terapi target. Terapi antioksidan konvensional gagal karena tidak mengatasi defisit NADPH. NADPH. Nah, NADPH diperlukan untuk meregenerasi GSH. Nah, tanpa adanya NADPH eritrosit, tanpa adanya NADPH eritrosit tetap rentan hemolisis. Nah, skema singkatnya ini yaitu atau itu yaitu glukosa 6-fosfat atau G6PD itu kemudian jadi NADPH, kemudian terjadinya GSH tereduksi, kemudian ROS itu terjadi netralisasi ROS. Nah, pendekatan yang disarankan yaitu terapi gen untuk memperbaiki G6PD atau aktivasi jalur alternatif. Nah, misalnya itu enzim malat untuk meningkatkan produksi dari NADPH. Nah, sebagai catatan di sini yaitu perlu keseimbangan metabolik untuk menghindari efek samping dari terapi ini. Okay, next, number 4, glycolysis and cancer, the Warburg effect. Benefits for cancer cells. An increased rate of glycolysis provides rapid ATP and intermediates for biosynthesis, as well as adaptation to hypoxia. However, this alters the cell's energy metabolism. Okay, therapeutic goals. PVQ1 or LADHA inhibitor can reduce glycolysis. Use delivery system that target cancer cells or antibodies and nanoparticles.
or exploit GLUT1 overexpression to enhance selectivity. Okay, security considering radiance. Prevent damage to normal cells by targeting specific isoforms or through local drug activation or pH and local enzyme. The pathway is glucose to glycolysis up next to pyruvate, and the last is lactate. Jadi nomor 4 ini yaitu glikolisis dan kanker. Eh, ini yaitu efek Marburg. Nah, keuntungan bagi sel kanker dalam hal ini yaitu peningkatan laju glikolisis memberi ATP cepat dan intermediat untuk biosintesis serta adaptasi pada hipoksia. Namun dari ini itu dapat mengubah metabolisme energetik selnya. Nah, target terapinya yaitu inhibitor PPK1 atau LDHA dapat menurunkan glikolisis. Nah, gunakan sistem penghantaran yang menargetkan sel kanker seperti antibodi atau nanopartikel atau manfaatkan GLUT1 yang overexpress untuk selektivitas. Untuk pertimbangan keamanannya, itu hindari kerusakan sel normal dengan target spesifik isoform atau aktivitas lokal obat, itu pH dan enzim lokal. Nah, skemanya itu glukosa itu ke glikolisis, menunjukkan glikolisis meningkat, orang jawab pirufat, dan hasilnya itu laktat. Oke, number 4 is gluconeogenesis and insulin resistance. New hypoglycemic drugs. Causes of hypoglycemia, excessive inhibition of gluconeogenesis without taking physiological condition or fasting into account. Gluconeogenesis is essential for maintaining blood glucose levels when not eating. Regulatory strategy. Develop active conditional inhibition specifically for hyperglycemia. Example, prodrugs, glucose sensor, or target the hepatic transcription factor, or FOXO1 via liver specific delivery. The objective is reduce pathological gluconeogenesis without disrupting basal glucose homeostasis. Summary is lactate or amino acids to gluconeogenesis and glucose. Jadi yang nomor 5 ini itu gluconeogenesis dan resistensi insulin untuk obat baru dari hipoglikemia. Nah, penyebab hipoglikemia ini yaitu inhibisi gluconeogenesis yang berlebihan tanpa adanya mempertimbangkan kondisi fisiologis, yaitu pada saat puasa. Nah, gluconeogenesis ini penting untuk mempertahankan glukosa darah saat tidak terjadi tidak adanya apa namanya makanan yang masuk ke dalam tubuh atau tidak makan pada saat tidak makan, seperti puasa. Nah, strategi regulasinya itu kembangkan inhibisi kondisional aktif hanya pada hiperglikemia saja. Nah, misalnya prodrug dan sensor glukosa. Atau target faktor transkripsi hati atau FOXO1, FOXO1, dengan penghantaran spesifik ke hati. Nah, tujuannya yaitu menurunkan gluconeogenesis patologis tanpa mengganggu homeostasis glukosa basal. Nah, ringkasan dari foto di kiri yaitu laktat atau asam amino itu kemudian menuju gluconeogenesis kemudian masukkan glukosa. Oke, next. Number 6 is the Krebs cycle and mutation in alpha ketoglutarate dehydrogenase.
Partial mutation in alpha ketoglutarate dehydrogenase reduce NADH production. The electron supply to the electron transport chain or ATC is reduced. So ATP production decreases. Metabolites upstream of the blockage accumulate and disrupt other pathway. The pathway is acetyl-CoA to Krebs cycle to alpha ketoglutarate through disruption to NADH down and the ATP down. Intervention supplementation supplementation with cofactors or thiamine and lipoic acid to enhance residual enzyme activity and administration of intermediate, example succinate, to create a metabolic bypass. Okay, the clinical objective is increases cellular energy production even though enzyme function has not fully recovered. Jadi nomor 6 ini yaitu siklus Krebs dan mutasi dari alpha ketoglutarate dehidrogenase. Nah, mutasi parsial pada alpha ketoglutarate dehidrogenase ini menurunkan produksi NADH. Kemudian eh, jadi menjadikan pasokan elektron ke ETC itu berkurang sehingga ATP menjadi turun. Nah, metabolit sebelum blok menumpuk dan mengganggu jalur air. Nah, eh, mekanisme dari ini yaitu asetil CoA itu menuju siklus Krebs, kemudian menuju alpha ketoglutarate, kemudian terjadi gangguan sehingga menyebabkan NADH itu menurun sehingga ATP juga menjadi menurun. Nah, intervensinya itu suplementasi kofaktor atau tiamin atau dan asam lipoat untuk meningkatkan aktivasi sisa enzim. Nah, seperti pemberian intermediat, misalnya yaitu succinat untuk bypass metabolik. Nah, tujuan klinisnya itu meningkatkan produksi energi seluler meskipun fungsi enzim tidak pulih sepenuhnya. Seperti itu. Oke, next. Number 7. Starvation versus ketoacidosis, a pathological transition. The shift from adaptive ketosis to ketoacidosis occurs when ketone body production exceeds the tissue capacity to utilize them, often due to insulin deficiency and increased lipolysis, leading to a drop in blood pH. Prevention, hormonal regulation or insulin or glucagon, control of fatty acid mobilization, and mechanism that balance ketone production versus utilization. For notes, close metabolic monitoring is necessary to prevent the accumulation of pathological ketone bodies. The schema is fatty acid to beta oxidation to acetyl-CoA to ketone bodies up and acidosis if excessive. Jadi di sini yaitu nomor 7 kelaparan versus dengan ketoasidosis. Itu yaitu peralihan patologis. Nah, pergeseran dari ketosis adaptif ke ketoasidosis terjadi saat produksi badan keton melampaui kapasitas pemakaian jaringan. Nah, sering karena defisiensi insulin dan peningkatan lipolisis sehingga pH darah turun. Nah, pencegahannya itu dengan regulasi hormonal atau insulin atau glukagon. Terus kontrol mobilisasi asam lemak dan mekanisme yang menyeimbangkan produksi dengan penggunaan ketonnya. Sebagai catatan, perlu monitoring metabolik ketat untuk mencegah akumulasi asam keton patologis. Nah, skemanya itu asam lemak, kemudian beta oksidasi, kemudian asetil-CoA, kemudian batan keton menjadi meningkat, kemudian asidosis jika berlebihan. Okay, next, number 8.
photosynthesis, reducing photorespiration in C3 plants. Photorespiration occurs due to the activity of the rubbish CO oxygenase or O2 versus CO2, causing a decrease in photosynthetic efficiency in hot environments. The solution is engineering rubbish CO to be more selective, introducing C4 or CAM pathways, or bypassing photorespiration. The advantage: increased CO2 fixation potential for higher yields under hot or dry conditions. The limitation is genetic complexity, higher energy requirement, environmental adaptation challenge, and genetic regulation. Jadi nomor 8 itu fotosintesis, mengurangi fotorespirasi pada tanaman C3. Fotorespirasi itu terjadi karena adanya aktivitas oksigenase dari rubis CO atau oksigen dengan karbon dioksida. Sehingga efisiensi fotosintesis itu turun pada lingkungan yang panas. Nah, solusinya itu dengan rekayasa rubis CO. Lebih selektif atau dengan introduksi jalur C4 atau CAM atau bypass fotorespirasi. Nah, kelebihannya itu peningkatan fiksasi CO2, eh, terus potensi kenaikan hasil pada kondisi panas atau kering. Nah, untuk batasannya yaitu kompleksitas genetika, kebutuhan energi lebih tinggi, dan tantangan adaptasi lingkungan dan regulasi genetiknya. Oke, next. Oke, number 9 is enzyme regulation and drug design, PVQ1 inhibitors. Allosteric PVQ1 inhibitors have systemic effect because PVQ1 is widely expressed in or including in muscle that rely on glycolysis. As a result, side effects occur in non-target tissue. Okay, the selectivity strategy. Tissue-specific delivery designs or nanoparticle and receptor ligands. Targeting specific PVK1 isoforms or drug activation under tissue-specific environmental condition. For example, is tumor pH. The objective is inhibiting pathological glycolysis without impairing normal tissue function. Okay, for quick overview is glucose to PVQ1 to glycolysis and the last is ATP. Jadi nomor 9 yaitu regulasi enzim dan desain obat. Inhibitor PVK1. PFK1. Inhibitor allostetric PFK1 berdampak sistemik karena PFK1 diekspresikan luas. Itu termasuk otot yang bergantung pada glikolisis. Akibatnya adanya efek samping atau munculnya efek samping pada jaringan yang non-target seperti itu. Nah, untuk strategi selektivitas agar ini tidak terjadi, yaitu desain pengantaran jaringan spesifik atau nanopartikel dan ligan reseptor. Nah, target isoform PFK1 tertentu atau aktivitas obat dalam kondisi lingkungan yang khas dengan jaringan target, misalnya pH tumor. Nah, tujuannya itu dari hal ini yaitu menekan glikolisis patologis tanpa mengganggu fungsi jaringan normal. Nah, untuk rangkanya itu atau mekanismenya itu glukosa ke PFK1 kemudian ke glikolisis dan masukkan ATP. Oke, number 10 is mitochondrial dysfunction and feature therapies. Mitochondrial diseases cause multi-organ ATP deficiency. Current treatment is supportive. Innovative approach, mitochondrial gene therapy, healthy mitochondrial
healthy mitochondrial transfer, and metabolic modulation to improve energy efficiency. Okay, the key point is damage mitochondria, uh, disrupt electron transport chain or ATC. Next is decreases ATP production. The development of therapies must take into account efficiency, safety, and ethical consideration. The potential benefit is improve cellular function, reduce multi-organ symptoms, and potential for occur if the mutation is successfully corrected. For the challenge and ethics, ethical issues surrounding genetic modification, delivery challenge, delivery challenge, long-term safety, and social acceptance or regulatory consideration. Dari nomor 10 yaitu disfungsi mitokondria dan terapi masa depan. Nah, penyakit mitokondria itu menyebabkan gangguan ATP multi organ. Nah, terapi saat ini suportif. Kemudian pendekatan inovatifnya itu terapi gen mitokondria, transfer mitokondria sehat, modulasi metabolik untuk meningkatkan efisiensi energi. Jadi intinya itu mitokondria rusak, itu menyebabkan ATC terganggu, terus menyebabkan ATP itu menurun. Nah, jadi pengembangan terapi itu harus menimbang efektivitas, keamanan, dan aspek etisnya. Nah, manfaat potensial dari hal ini yaitu perbaikan fungsi seluler, pengurangan gejala multi organ, kemudian potensi kuratif jika berhasil mengkoreksi mutasi. Untuk tantangan dan etikanya itu isu etis modifikasi genetik ini, eh, tantangannya itu eh, kesulitan pengantaran, kemudian keamanan jangka panjang, dan penerimaan sosial atau regulasi. Okay, that's all about my presentation for midterm exam. Thank you, and I'm end with Paramasanti. Om Santi 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 Om.